सरकार चूड़ा एठी काई वीडियो आम्ही मेसेज दिले आम्ही मेसेज दिले वीडियो फोन मारे माने तमे पंचायत ऑफिस रो मु खुला चला वीडियो मत कला पंचायत खुला का चुड़ा दउ वीडियो कहले खुला चुड़ा मु चुड़ा कर बसी तमे बाटीबो मत कला आस हां बसन दे वीडियो को बता रुतु वीडियो कहले के चुड़ा के अरे भाई तू एठी क्या आई सरपंच एठी तार मीडिया वाला आनी के से कहू निर्दा चुड़ा एठी किशन लागी रहू तो तोर सरपंच सतर कथा हो नदुर ग्राम पंचायत सरपंच कमलचंदपुरा कोन अभियोग होची अभियोग माने मत एडीओ सार कहले जे प्रताप दास कहले चूड़ा आम पकई ग्रुप जे आमको बन्या भत्ता चूड़ा दिया से कहले चूड़ा के नाम कही पारिनी तापर कहले 20 कुंटा तापर कहले मत बाटी तो पंचायत होगी दिज्व ना जीवन एडीओ तापर मीटिंग पचार वीडियो भी रिटर्न कले फोन कहला ना ना रे पंचायत की जीव चूड़ा से बसिक जमी डिस्प्यूट लोक जमी आज पाइबे तापर वीडियो व्यस्त था मुझे सब फोन मानी सब कहले जे ना ना पंचायत चूड़ा जीव से डिस्प्यूट करदे लोक मुझे सारा सर ठीक अच्छे जेटी गाड़ी जीव से आम लोक रेस्क्यू देव चूड़ाटा सारे बांटे शीघ्र पंचायत खोला गला गाड़ी तापर घूरिक आसला खोला अच्छी मुझे गनी चूड़ा उल थाए तापर एडवेट देखा मुझे पचार 3 थर मुझे क्या गाँव के चूड़ा देल कहले लिस्ट भी देलेनी तापर मत कहले जे आहरी 3टा गाँव चूड़ा दियानी हरसनपुर बड़कुआ मुझे एफेड गाँवटा कहीं दिगलानी तार सी कहले सी दायित्व नहीं कितु आनिक देवे यही भर कथा तापर मुझे मीडिया द्वारा आलोचना कर कथा सरकार को तरफ दरकार रिलीफ देवे बीजेपी कर्मी ना ये चूड़ाटा जो रखाई कौन चूड़ा सन्देह कौन एटा रिलीफ था मुझे रिलीफ ऑफिसर गाड़ी बसती देखी ये ओह्लैले चूड़ा गुड़ ओह्लैले मुझे पास करनी सी कि मत किसी कही ना अच्छा कौन आप कौन सन्देह सन्देह ये चूड़ा ब्लाक कराई आम वार्ड चूड़ा रहा ठीक आम वार्ड जेटे गोटे क्लब चूड़ा बंटन हो किंतु नीलिदा चूड़ाटा कि चूरा चूड़ा ये रखाला बिक्री से तुम किसी कहीपर से दूर मुझे पचारे के चूड़ा अच्छी एडीओ कहले तुम गाँव जाए 4 गुरा ये देखो केत गुरा अच्छी चूड़ा सी जे कहते मत एडीओ दायित्व देले ये सी तो वार्ड मेम्बर से गाँव वार्ड कहीं नुति दायित्व कमी देले अच्छा वर्तमान आपण कौन करिए चूड़ा जो ए चूड़ा वीडियो को जन सारी वीडियो को जाने आप माध्यम सरकार जा दरकार करते ए चूड़ा कहीं रही आसिक लोक न जाई पारे जो पंचायत पार गले पंचायत स्टक रही था लोक आसी से ने पंचायत ने ये बीजेपी वाला राजनीति करने बीजेपी चूड़ा बांटू आम चूड़ा बांटुचे कहले भाई आम दौजे सरपंच जो खबर आसला मुझे पंचायत खोलिक रही प्राय वार्ड कहनी चूड़ा आसला तुम आसिक नहीं जी गाड़ी जीव गाड़ी नहीं दब से आमर जो प्लॉट होन्यापाई सेठू सरकार तरफ 20 क्विंटाल आज आसीला चूड़ा गोपीनाथपुर पंचायत को है कि तापर एडीओ नहीं आसते आज सका भीषण वर्षा आप भी जानी थे बालेश्वर भीषण वर्षा पालटी ठीक भी रही ना कि चूड़ा उदा जेहेतु लोक बर्तमान बन्या घर अच्छा प्रथमे आम चिंता कलु आगे जो मैंने बन्या घर अच्छा से सांगे सांगे जमती चूड़ाटे रिलीफ सांगे सांगे पाइपर तेणु जाकि जी जे गाँव बन्या जलबंदी भितर अच्छा से सेपटू देके आसिले ना मु वार्ड मेंबर ना जेहेतु मु गोपीनाथपुर पंचायत गोपीनाथपुर गाँव में गत थर वार्ड मेंबर कंटेस्ट करी हारी जानी जेहेतु कौन केमती हम बन्या आम लोक पाखे सब बेले रही पंचायत वार्ड मेंबर वार्ड अवगत कराइला हाँ शुणु अवगत कराइला कि नहीं तापर सेठू देके आसिले गोपीनाथपुर वार्ड पर 2 क्विंटाल चूड़ा 4 बुरा आमको दबा कथा नीलिदा गाँ गोटे आमर अच्छी से पूरा जलमग्न एरिया जिते बड़े एटी से अनलोड कले मु आगे प्रथम नीलिदा गाँव 2 जन व्यक्ति को पचारि मुझे कहली देखूँ तुमर चोड़ा आसी सरकार तरफ 3 बुरा चोड़ा आसी गुड़ आसी आउ तुम केमती नब ना आम तो चलिकी जावा संभवपर नुहे कि बैक रे जावा संभवपर नुहे आम गोटे डंगा साहाय्य जाऊँ
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ବସିଥିଲି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଏଠି ବସିଲି ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା ଆମେ ଡଙ୍ଗା ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛୁ, ଆପଣ ବି ଯଦି ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବେ ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ବି ସରକାରୀ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଉଛୁଣି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସିକି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସେଠି ରିଲିଫ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ବି କିଛି ଆସିକି ରିଲିଫ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ସହିତ ଲୋକ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ, କେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କେମିତି ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆପଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସହିତ? ନା ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ରିଲିଫ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବନ୍ୟା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ମାତିଛି ନା, ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ହଁ ଏଠି ଆଣିକି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରଖିଲି, ମୁଁ ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକି ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। କଥା ରହିଛି ସରପଞ୍ଚ କହିଗଲେ ଯେଉଁ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 ବୁରା ଚୁଡ଼ା ନିଳିଦା ପାଇଁ ରହିଗଲେ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି ବାଇକ୍ରେ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ନିଳିଦା ଗାଁକୁ ଦେଖିବେ, ସେଠି ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ, 4 ଦିଗରେ ଜଳମଗ୍ନ, ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲିକି ବି ଆସିପାରିବନି, ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଚୁଡ଼ାଟା ଆସିଛି, ସରପଞ୍ଚ ତ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଉଠେଇଥିବେ କି ନାହିଁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଯଦି ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସେ ସେଠି ରଖିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା, ସେ ରଖିପାରିଲେନି, ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଆସିଲା ସେ ନିଜେ ରଖିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାରିନି, ଆରେ ତୁମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛେ, ଏଇ ଆପଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଫୋନ୍ ମାରୁଥିଲି। ଦେଖି ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ରହିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ରହିବା କଥା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେହେତୁ ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଶୁକ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ତ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଜେଡ଼ି ସେଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ କି? ଆପଣ ଏଠି ତ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଏଠି ଧରାଯାଉ ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ 4 ବୁରା ଚୁଡ଼ା, ନିଳିଦା ଗାଁ ପାଇଁ 3 ବୁରା ଚୁଡ଼ା, ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏଠି ତ ଅଧିକା ବି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଏଡ଼ିଓଙ୍କ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋପୀନାଥପୁର MBC କ୍ଲବରେ କେତେ ବୁରା ଚୁଡ଼ା ଆପଣ ରଖିଦେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ସେଇଠି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ठीक है मम्मा भरोसा माने कौन? पात्र इलेक्ट्रोनिक्स संपर्क एक भरोसार